Good morning guys, good morning. May buntag. So guys, magluto ako guys ng isda. Ito yung sahog guys. Dami sahog. May gulay. May isda guys oh. May piraso. Binabad ko lang sa asin guys. Okay. Hugasan ko pa yan uli guys yung isda. So ito guys. Iwain ko lang yung ampalaya. Dalawang piraso lang to guys, ampalaya. Yung native na ampalaya. Mamaya ko na yan kung bawasan ng liso ang ampalaya guys. Yakin ko muna itong talong. Yan, hatiin lang. Putulin sa gitna para dumami. Ito isa. Eggplant guys. Ito. May sili tayo guys. Ito. Luya. Ginger. Slice lang guys para manipis. Ginger. Luya. Okay. So ilagay ko na muna siya agad sa kawali guys. Isapin ko siya guys. Yan. Tapos onion guys. Tak. Yan. Iuna ko lang yung ricado guys. Pag isapin ko lang siya sa isda para kung matuyuan man sa sabaw garlic pipisain lang guys. Yan. Ano to siya guys, paksiw. Paksiw ng isda. Okay. Maraming bawang guys. Dadagdag ko lang yung isang sibuyas guys. Bawang. Para maraming sibuyas guys. Mas masarap. Mamaya na lang siguro yan guys. Tignan ko muna kung pero ihalo ko rin yun guys para sayang din guys eh. Tingin ko guys para sumubra yung bawang. Mubay. Ito guys yung lemon. Pisain ko lang para ano na guys, mga hinog na. Lamansi, lemon. So, ito ang palaya. Nabawasan ko na nalisan ko na sa buto. Palaya. Alisan lang sa buto guys para ito na pinakapaasin ko guys, yung kalamansi. Daming buto.
Lagay ko na yung isda guys. Para makita nyo guys aking style. Paplastar baga. Sinapin ko na yung Ricardo guys para pag lumabas na yung katas ng Ricardo, so lagyan ng katas ng kalamansi guys. Okay. Tapos gulay, palaya. Simple na recipe guys. Eggplant, talong, sili, jelly, sarap pag may halong gulay guys pag paksiw eh. Gustong sibuyas guys, sibuyas dahon, okay na guys. So titimplahan na guys. Lagyan natin dalawang cup lang guys sa buti oil guys. Tapos lagyan natin ng salt, asin, okay, parang baka maparat guys. Unti-unti ilang lagay ng asin. Okay, lagyan natin ng konting tubig guys, water. Okay, so takpan para isalang guys. Okay, isalang na guys, sasalang na, cooking. Ito na guys, oh. Yan, pag makulo na yan guys, luto na aking paksiw. Ito guys, kumulo na guys, kulong-kulo. Luto na guys, paluto na. Okay, tikman natin guys kung ano ang resulta sa timplang patsamba. Pwede na. Okay, tutok na guys. Ito na guys ang aking paksiw pinatuyo guys. So, kukuha na ako guys, salin ako sa plato. Chili, eggplant, ampalaya, eggplant, ampalaya pa rin,
timplan. Sali na sibuyas dahon guys. So kuha tayo ng sabaw. Yan lang sabaw guys. Konti lang. Ito yung isda guys. Sa piraso. Ricado. Bawang, sibuyas. Onion, garlic. Okay. Tabi mo na. So, ito na guys. Kanin, rice. So, okay. Yan guys. So, thank you guys. Naluto na rin. Okay. So, langaw. Thank you guys. Thank you. Thank you very much for watching.